Good evening, ma'am. My name is Junel Arboli. So, we are the reporter of Lesson 2. My task to report is characteristic of a mission. So, number 1 is it should be feasible. So, when we talk about feasible, it is impossible to do. So, this mission should be realistic and possible to achieve. So, unsa man kay ng mga lisod i-achieve. So, example, a school mission is to provide a free lunch for all students. So, feasible ka siya nga mahitabo ug wala tay enough funds and support. So, second, it should be precise. So, precise. The mission must be specific, not too broad. So, example, provide clean drinking water to 100 village. So nag-ingon siya nga mag-provide kag clean drinking water to 100 village. So katong 100 nga mga village mura to imong provide, di na ka mabot atong mga pila pa ka village mabot og 200 village. So katurang only 100 ang imong provide. So number 3, it should be clear. So, the mission should be easy to understand by everyone. So, example, teach every child to read by age 7. So, ang tudloan lang niya, so clear kay nga gistorya nga, only age at 7 age ra ang iyang tudloan. Di na mabot og 8, 9, 10 to 11. So, only age at 7 mora iyang tudloan. So, clear kayo ang iyang gistorya. So, number 4, it should be motivating. It should inspire the marketing team and attract customers. So, unsa man kay maka-attract sa mga customers. So, example, make healthy food and affordable for every family. So, di ba makagintag ka ng gintag loyalty sa mga customer ug maayo ang atong pagluto sa maong mga produkto ug goods, din dili siya mahal ug affordable ra para sa ila kanang makaya ra nila. So makamotivate na sa mga customer ug sa mga employees. Number 5, it should be distinctive. It should highlight what makes the company unique in the market. So, example ani, offer customizable sneakers at an affordable price. So, matawag siya distinctive. Kay ngano, na ilado mo sa pagbaligya sa maong sneakers is unique bitaw mo nga. Wala mo nagkuan atong bisag unsa pang mga kuana is only for sneakers only. So, number 6, it should be indicate major components of strategy. So, pinaagyan ni is magamit ng mga strategy. Show the practical step, show the main marketing approaches. So, example ani is grow sales by using social media, ads, and influencer partnership. So, example, namoy mga produkto is mga pampagwapa. So, pwede mo magamit og mga social media like posting through online or advertisement. Pwede po mo magamit og mga artista para dali mahalin ang inyong mga product. Number 7, it should indicate how objectives are to be accomplished. Show the practical step to achieve goals. So, inyong goals is mahalin ang inyong produkto. Example nako ani, increase customer loyalty through reward app. So, ang example na kong apps is online like TikTok, Shopee, Lazada. So, di ba every week is na may mga free shipping or na may mga discount. So, dagang mga customer mamalit ato kay na may mga discount. So, pinaagi ato makagain mo customer loyalty, din magbalik-balik pud ang inyong customer kay agi sa inyong mga discount.